أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على محمد خير النبي بعث وخير رسول أرسل وآل بيته المنتجبين. أما بعد. أمبالما فاسوديون مالكونا أني مالكوكا على مبغابي يورو يورو موفو أما ولي نماندون أنني سيكو كورالا مني كرونيكي بابوي كم أمدنا كاليفا ولا خطا سيسا أمي كاليفا فلانانا مني سيدنا عمر بن الخطاب رحم الله عمر وبابو كنو يانا نغدو على أمي أوفو كأول مماندون yafanyinu fana kaw fɛ min ye waati dɔw kumaw de don. Souvent bɛ don dɔw gasi la ka sɔrɔ dabɔn kamaw tɛ. Sigi la ni maaw b'u janto ɲɔgɔn na, o sigi nɛgɛ tɛ bɔ wa a bɛ kɛ sigi barakamaw ye. O de la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw mun bɛ sɔrɔ an na kabini jamana ni jamana ani faso in fana kɔnɔna na. Ni gasiw sigina alhamdulillah. Umar bin al-Khattab, Umaru ye sahabaw la kɔrɔbalenw dɔ ye, comme an tɛmɛna kuma fɔtaw la cogo mun na. A donna silamaya la cogo min, a bange san a donna silamaya kɔnɔ cogo min na, ni a ye kira nɔfɛ tagama cogo min na, karamɔgɔya ni kalandenya hukumu kɔnɔ, ni fo ka taa don kira fatura ni Abubakar kɛla kalifa fɔlɔ ye. Abubakar ye san 2 ni waati kɛ, Ala ye kalifa minɛ o la. Umar o sigina a place la comme an y'a kuntigɛ sigi laban na cogo min na. Ni Umar bin al-Khattab ale sigina khalifaya la Abubakar kɔfɛ kalo la min tɔgɔ ko Jumada Akhira. Silamɛya bɛ san 13 na ko Abubakar fatura talata don dɔ de la. Dɔw ko juma de don. Gafe fɔbagaw, gafe sɛbɛnnikɛlaw ka jateminɛ na, mais mun bɛ maaw hakili ta caman, maa fanba bɛ taa min fɛ gafetigi kunda ni jateminɛnaw na, o caman b'a fɔ ko a sala yawm thulatha min ye tarata ye. O ko o bɛ biyaqin, o bɛ se ka jate i n'a fɔ danganiya fɛn de don. Jumada Akhira. N ye min fɔ tan, ni i bɛ fɛ k'a ye gafe la, gafe min ni a bɛ dɔ fara i ka faamuyaniw kan, gafew ka ca, mais Imam Hakim ale ka gafe kɔnɔ i k'a ɲini Imam Hakim, i k'a fɔ ko Imam Hakim ka gafe a ye mun fɔ khalifaw kan, o bɛ o ɲini k'a d'i ma. I bɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ, fɛn min ye Abubakar ka faturi fɛn ninnu o b'o fɔ, ani Imam Zuhairi, an ka sɛbɛnnikɛlabaw de don, an ka dɔnnikɛlaw de don. O bɛ olu sɛbɛnniw k'a kan, o bɛ u se damayira kɛ ka dɔnniw da kɛnɛ kan yasa a ka se ka cari ni maa caman k'a faamu hukumu kɔnɔ. Bi baabu ye min ye
o ye Umar sigina Abubakar Siddiq o fatura Abubakar ye kow jɔ yɔrɔ min na Umar y'a ta yen de i n'a fɔ kira yɛrɛ fana kun fatura kow jɔla yɔrɔ min na Abubakar Siddiq a fana kun y'a ta yen ka a boloda a se damayira na fɛn ye se damayira de ye Ala ye si kalifa dɔw la kalifaya in na ka tɛmɛ dɔw kan Umar u nana o ye 100 ans ni kalo 6 dɔw ko kalo 5 dɔw ko kalo 5 ni waatini quelques jours dɔw y'o fara kan mais bakuruba la ka kuma kun cɛ Umar ye kalo 100 ans ani kalo 6 de kɛ khalifaya la n'o sabatila Ala ka an sɔn faamuyali ɲuman na i bɛ se ka fɛn ka gafe filɛ Hatim kelen ni ani Zuhairi ye o fɔ donc Umaru jɔla ni kow ye déjà 113 kun bɛ 113nan an donna kɔnɔ ka ban o ye Jumada Akhira ye Jumada Akhira o ye san yɛrɛ kɔnɔna ye min kɛla sisan Umaru tɛmɛna ni kow ye a ye ko bakuluba mun boloda n'i ka silamɛya maaw yamaruya u ka don ka taa silamɛya ɲɛfɔ jamanaw kɔnɔ ni a dɔw ma ɲa a caman ma nɔgɔya dɛ a kɛla ni fangafili caman de ye o de la nbamuruw ta la fɛn caman ta la o hukumuw kɔnɔ dɔw donna diinɛ kɔnɔ a ye jamaw dun diinɛ kɔnɔ dugu mumɛw ni jamana mumɛw a ye sahabaw bila kɛlɛkɛcɛw bila o ka taa dunuya yɛrɛ kɔnɔ ka taa diinɛ in cari k'a ɲɛfɔ k'a boloda yaasa Ala ka diinɛ in ka se ka taa comme Ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min na wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurah يريدون أن ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صدق الله مولانا الحكيم Ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ sura caman caman kɔnɔna na sura 2 walima 3 ɲɔgɔn na a ko maaw bɛ fɛ de ka ale ka diinɛ in silamɛya in ka a dabili k'a bali a ka cari ni u daw ye n'u ka fɛɛrɛw ye a ko wa ya'aba Allahu ale Ala bɛ kɛ ka ban dɛ illa an yutimma nurah fo ale ka diinɛ in ale ka nin yeelen in kuranɛ in silamɛya in fo a ka dafa de a ka taa de fo ka taa dugukolo munumunu k'a lamini k'a cari fo ale Ala k'a lase de an yutimma nurah a ka timɛ n'o sabatila min b'a kɔnɔ c'est que kafiriw sɔrɔla bon ni ko kafiri n bɛ fɛ k'a fɔ dɔw sɔrɔla min olu diinɛ in ni kiraw nana n'a ye olu ma sɔn a ma sisan Umar sigina kalifaya la jamana baba mun bɛ yen Makan dafɛ Makan jamanaw dafɛ n'i ko Makan fɔlɔ dugu kelen de don mais n'i ko Arabi o ye n'i ko Arabi o ye région de i n'a fɔ an b'a fɔ Afrique de l'Ouest ou bien an b'a fɔ Afrique o ye région de o Afrique de l'Ouest o ye région de comme an b'a fɔ Mali, Burkina, Sénégal, Togo, Bénin, an b'olu fɔ et donc o ye a moment de ye maintenant n'i donna Arabi kɔnɔ Arabi tilalen de don 2 ye comme Arabi tilalen don 2 ye partie dɔ bɛ wele ko Arabi du Sud et Arabi du Nord Arabi min bɛ Sud la ani Arabi tileman fɛn yan fan fɛ donc a kɔrɔnfɛn n'a tileman fan a kɔrɔnfɛn o de ye Maka bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na Makal Mukarrama
yen dugubaba mun bɛ yen aw bɛ taa dugubaba 3 la min ye Maka ye ani kelen tɔgɔ ko Taif, kelen wɛrɛ tɔgɔ bɛ yen ni jiginna duguma dɔɔni Yathrib min yɛlɛmana ka kɛ Madina Munawwara, Alakira ka dugu Madina a fatura yɔrɔ min na. Donc o dugu 3 in ani o dafɛ dugu misɛnnin minnu bɛ yen Negid a caman mais kunbabaw o de ye ninnu ye. Donc comme kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ninnu parti ninnu déjà silamɛya kofɔla ye o faamuna. Et donc Umar ibn al-Khattab bina cɛbaw bila u ka taa ka bɔ Arabi occidental la donc tileben fɛ ka jigin ka don Arabi sud kɔnɔ i n'a fɔ Yémen, Syrie, Palestine fo ka na Turkiya ninnu fan fɛ. Bon fan dɔ in fɛnɛ ni jiginna duguma ka taa Mésopotamie fɛ i bɛ taa sɔrɔ Irak bɛ yen. Irak bɛ yen. Irak fɛnɛ kɔnɔna na dugubabaw de bɛ yen, dugu kɔrɔlenw de bɛ yen. Irak ye jamana de ye, a kɔnɔna na dugubabaw de bɛ yen i n'a fɔ Ba Maliba yɛrɛ jamanaba ye cogo min na. A kɔnɔna na an bɛ Kayi fɔ, an bɛ Kidal fɔ, an bɛ Tinzawatine fɔ, an bɛ ninnu jamana ninnu fɔ, dugu ninnu fɔ mais o bɛɛ de ye Mali ye. Bon n'i donna Irak fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ tan o bɛɛ de ye Irak ye mais Kufa bɛ yen, Bagdad bɛ yen, Basora bɛ yen, a caman. Ala sɔnna kuma bɛ se u ma. Donc Umar ye kɛlɛkɛcɛw boloda walima an b'a fɔ de a ye diinɛ laselaw boloda u ka taa diinɛ fɔ. Nka jateminɛ dɔ bi yan yala yani Umar yɛrɛ ka nin kɛ a ma deli ka kɛ wa? A delila ka kɛ parce que Alakira yɛrɛ ye ci dɔw bila cidenw dɔw bila min olu ɲamaya kun kalifala Usama ibn Zaid le ma. A ka taa n'u ye jamanaw na Syrie jamana ninnu na ka taa a ɲɛfɔ ye diinɛ ko la. A delila fana ka dɔw ci min ye fɛn ye Ibn al-Ala ka taa Bahrain. Ibn al-Ala tagatɔ la ale ni a tagala ni Abu Hurairata ye a nɔfɛ kira yɛrɛ o kɔ yani kira ka fatu san 3 ka kɔn o ɲɛ a ye o ciw kɛ. Donc n bɛ fɛ k'a fɔ de ko kuraw tɛ comme i n'a fɔ an k'a fɔ ko Umar ye ko dɔ boloda munna a y'a kɛ a tɛ faamu ayi a ye ko de kɛ komi kira yɛrɛ kun ka laɲini de don. Umar yɛrɛ bɛ tila a ka kɛtaw la ka kira ka laɲini dɔw sabati tuguni an bɛ se o ma ni kira yɛrɛ ye o fɔ. Bon an kalala la ko Alakira ye o fɔ ko a kun kan ka se ka laɲini ka sabati mais kira fatula yani o fɛn ninnu ka sabati. Donc o ye fɛn de ye bakulubaw ye a ye mun sigi mun sinsinlaw bɛ se ka kɛ o ka kɛ sinsinlaw ye yani o ka kɛ a fatura. Donc Umar ye sinsin de kira ka bolodalaw kan Abubakar y'a kɛ cogoya min na. Donc o min kɛla fɛnɛ kira fana delila tuguni ka dɔ ci ka taa Yemen ka taa diinɛ fɔ yani a ka fatu. Donc Bahrain bɛ yen, Yemen bɛ yen, olu ci ninnu yani o yɛrɛ fana cɛ fanga bonda baba mun bɛ yen kira kun ye lɛtiri kɛlɛw tɛ dɛ fosi tɛ a kun ye lɛtiriw ci diplomasi kɔnɔ ka sahabaw bila o ka taa n'a ye ka taa di ninnu fanga bondaw ma. Umar tilala ka bɛn ni fanga bondaw olu ka tiɲɛtalaw waati mɔgɔ dɔw ye ni olu ma sɔn ka don diinɛ na ni u ma sɔn fɛnɛ diinɛ ka ɲɛfɔ ni a kɛra kɛlɛ ye o ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ fɛ min ka faamu yala o tagala de silamɛw tagala de dɔrɔn ka taa an nana ka na aw kɛlɛ wa? Kira ka sahaba si ma maa bila maa 4 Umar, Abubakar, Usman ni Ali o ma maa si bila ka taa kɛlɛ la ko n'aw taala a k'o kɛlɛ
kuma caman i bɛ taa sɔrɔ n'u sela kɛlɛ kɛnɛ kan pardon n'u sela jamanaw kɔnɔ u bɛ sigi ɲaama bɛ taa ka taa a ɲini dugulenw fɛ u ka jɛ n'a ye u ka wajilu kɛ donc dugulenw dɔw b'a fɔ nin de don nin de don nin tɛ fɔ an fɛ yan nin de don nin de don u yɛrɛ débat dɔw bɛ kuranna kɔnɔ ni ala ye a fɔ ko a kana fɔ ten a k'a fɔ ten yaasa aw n'u ka se ka bɛn wala taqulu ra'ina wa qulu anzurna ninnu ayaw bɛ kuranna kɔnɔ min bɛ pédagogie kow boloda cogo yaasa i n'i ka jama i bɛ fɛ ka kuma min fɔ maaw ye o kumaw ka faamu ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni funteni ye kɛlɛw don n'a yɔrɔ jumɛn ye sisan Umar ye maa ci ka taa walima kira ye maa ci ka taa a tagatɔ filɛ nin ye nin de kan ka se ka fɔ nin min fɔla e tagakun tɛ kɛlɛ ye kɛlɛ bɔla a kɔnɔ cogo di n bɛ fɛ ka o de ɲɛfɔ minnu nana ni kɛlɛ ninnu ye mais il faut que a ka sabati anw hakili la ko silamɛya ma deli ka taa ka kɛlɛ dabɔ o ma deli ka kɛ an ka diinɛ in kɔnɔ a ma deli ka kɛ k'a fɔ ko silamɛw de taara dɔrɔn ka kɛlɛ dabɔ comme an b'a mɛn a bɛ fɔ gafew caman kɔnɔ maa caman fɛ intellectuel kalankɛlaw livre bɔlaw caman peut-être même dɔw ye diinɛ in kalan o y'a faamu cogo min na o y'a gafew datan o ka faamuyani de don o y'o ka faamuyani de fɔ maintenant n'o ye anw silamɛdenw ɲininka a ka maakɔrɔw tagala kɛnɛ kan o ye mun de kɛ a ka da silamɛya hakilinan kan an fana ta ye min ye o ye k'a da o ye kɛnɛ kan k'a fɔ ko kira ma deli ka maa si bila alayhi salatu wassalam wa ahli baytihi الطاهرين ko kira ma maa si ci ko taa dɔrɔn ni sira dɔrɔn ka bɛ maaw kan i k'o kɛlɛ ayi sisan kɛlɛ in donna kɔnɔ cogo jumɛn de kɛlɛ in donna de waati min dɔw yɛrɛ de ma sɔn ko ci in yɛrɛ de tɛ fɔ voilà ci in yɛrɛ de tɛ fɔ an nana de k'an kalifa don aw la ci b'an fɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ ala ka ci ko k'a ka fɔ jamana kɔnɔ ala ka ci kan ka se ka cari k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔ masa dɔw sɔrɔla olu ko a tɛ fɔ yɛrɛ de olu baara dɔw yɛrɛ silamɛw gɛn k'o bɔ dugu kɔnɔ ka t'u sigi duguw kɔfɛ dɔw fana ko k'u ka jamana yɛrɛ de bila o de nana ni fɛnw ye clashiw ye a b'a fɔ min ma clash tubabukan na seɲɔgɔnmaw ye clash ani crash o de nana ni aw sera maaw ka se ɲɔgɔn ma donc ni nin faamuna silamɛden b'a faamu clairement et nettement ko min bɛ kɛ k'a fɔ silamɛw ye jeli bɔn o nana o ye jeliw de bɔn non jeli bɔn nana sen fɛ dɛ kɛlɛw nana k'o sen fɛ de voilà a kɛla tan de hali ala kɛra kɛlɛ min bolo da la badru ni uhud ni taboku ninnu kɛlɛw nana de ci sen fɛ mais kira ma maa si kɛlɛ a ma wuli kɛlɛ dɔ yɛrɛ delila ka kɛ kira ma bɔ yɛrɛ madina a tola madina de a ma bɔ olu de nana fo ka n'a sɔrɔ madina donda la ka na k'u bɛ don madina kɔnɔ i y'a ye donc nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko silamɛya ye min ye komi an bɛ kalan nin na ka taa dɔw b'a boloda ko u tala ka taa kafiriw kɛlɛ kira n'a ka sahabaw ma taa kafiri si kɛlɛ o ma kɛ tariku yɛrɛ kɔnɔ kira n'a ka sahabaw ma taa maa si kɛlɛ kira n'a ka sahabaw tala de ka ci fɔ jamanaw ye dɔw sɔnna ka pilasi d'u ma ko bisimila ciw fɔla o tariku an b'a kɔnɔ an bɛ s'a ma ni kɛlɛw ma kɛ ni fosi ma kɛ dugu mumɛw yɛrɛ tilala ka silamɛya jamana mumɛw tilala ka silamɛya kɛlɛ ma kɛ jeli ma bɔn mais dɔw komi n y'a fɔ sisan olu de ko k'a tɛ fɔ yɛrɛ de olu baara ala ka dugukolo ala ka ci ko ala ka ci tɛ fɔ ala ka kira bɛ maaw bila ka taa ci fɔ o ko k'a tɛ fɔ yɛrɛ de olu baara voilà a tɛ fɔ o baara o ye kɛlɛ kɛ ninnu ye kɛlɛ daminɛ a kɛla tan de silamɛw fɛ an ma taa kɛlɛkɛla dɛ an taara ci de lase ci lase fɛ de kɛlɛ nana ka da jamanaw kɛcogo la ka taa maaw o ni maaw m'u ye ɲɔgɔn masala
olu ka katigɛlɛw ni kati comportement jogo matarafa cogo la kow matarafa cogo la de kɛlɛw nana donc n'o sabatila silamɛya bɛ san 14 nana waati min na فقام عمر بالأمر أتم الأمر وكثرة الفتوحات في أيامه عمر ينو بلولا et puis ka diinɛ cɛri ka jamana wɛrɛw sɔrɔ mumɛw ka don diinɛ kɔnɔ o cayara Umar ka waati de la kosɛbɛ ni hakili ɲumanya yɛrɛ sela ka sabati an b'a fɔ ko Umar ye jamanajɔla de ye Umar ye jamanajɔla de ye Umar ye jamanajɔla ye o kɔrɔ tɛ ko Umar tɛ fili mais Umar i b'a faamu ko a ka waati san 10 in kɔnɔna na o de jamana baba minnu maaw yɛrɛ tun bɛ siran u ɲɛ ni i tɛ se yɛrɛ ka gɛrɛ u la ni puissances de don n'u bɛ jate i n'a fɔ bi Faransi ni Amérique ninnu ɲɔgɔnnaw ye ni o waati tile a b'olu de bolo Russie ni jamana puissances n'an b'a wele ko les puissances o waati ta olu ɲɔgɔnnaw de tun bɛ yen mun ye fɛn ye Persanw ye mun ye Romains ye min ye Avares ye min ye Celtes ye ani min ye Hinduw ye ani jamana caman donc olu puissances kun b'o la ani Égypte fana kun b'a la donc Umar ka waati de la ninnu jamana baba ninnu diinɛ nana ka na ɲɛf'u ye dɔw a kɛla bɛn sigi ka fɔ u la a k'a ka fɛn fɔ an b'aw jigi a k'a fɔ a ka taa dɔw fɛnɛ ayi a tɛ fɔ yɛrɛ de an fɛ wa an b'aw kɛlɛ walima n'aw ma bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ kɛlɛ ci de don a kan ka lase diinɛ kɔnɔ donc a kɛla tan kɛlɛw nana donc Umar y'o kɛ mais a ye ci fɔlɔ bila ka taa dugu mun ni olu maaw donna a kɔnɔ diinɛ ɲɛfɔla a kɔnɔ ni fanga ye ni a ma ɲɛfɔ kɛlɛw kɛla o duguw bɛ yen dɔw fɛnɛ olu kɛlɛw ma kɛ yɛrɛ i n'a fɔ a ye ci min bila ka taa Siri o ɲɛmaaya tun bɛ Amr ibn Saad bin Abi Waqqas de bolo o Saad bin Abi Waqqas ale de tun ye o kɛlɛ in ka ɲɛmaaya ye n b'o de bolo an b'o wele arabukan na Qaid el-Juyush kɛlɛ ɲɛmaaw sɔrɔsiw kɛlɛ lieutenant kɛlɛ ɲɛmaaw de don et Saad bin Abi Waqqas ale bɛna fɛn ta Khalid bin al-Walid a ye o ta k'o kɛ a ka adjoint ye a n'a ka taa fɛn Syrie Damas kɛlɛ la ɲɛfɔ la alors que Khalid bin al-Walid kun bɔla kɛlɛ dɔ de ɲɛmaaya la ni o ye mawqiyatu Yarmuk kɛlɛ la ni o kɛla a ma sankɔrɔta ye alhamdulillah o ɲɛ sɔrɔla a bolo donc Umar ye a bɔ ye ka a bila fɛn kɛrɛfɛ a n'a ka taa yen Syrie o taala Damas kɛlɛw waatiw mɛnna o ye Damas sɔrɔ dɔw ko Damas capitale Syrie capitale ma kɛlɛ o taala o ye cogo fɔ o bɛn'a kan bi sulh bɛnkan de don gafe dɔw fana y'a fɔ ko non wa kana unwa a kɛla yɛrɛ de u sela ɲɔgɔn ma ni silamɛw sela o la comme n'i ko Syrie i bɛ fɛ k'a fɔ jamana i n'a fɔ n bɔla k'a fɔ cogo min na Mali bɛ cogo min na o Syrie kɔnɔna na Damas bɛ yen ni arabukan na a b'a fɔ ma Dimashq o Damas ani Homs Balil olu fɛnɛ o ko o dugu in fana minɛna mais sigikafɔ de don a ma kɛ kɛlɛ ye donc Syrie jamana kɔnɔ dugu fɛn fɛn kun bɛ yen dɔw mais o waati
chrétienw de kun bɛ ɲamaya la yen donc ciw nana dugu dɔw y'a faamu que a kɛlɛkun tɛ parce que o b'a dɔn min ye diinɛ ye déjà chrétienya gafe kɔrɔlenw kɔnɔ o ye dɔnniw sɔrɔ k'a faamu k'a dɔn puisque a gafew caman bɛ kuma nabiɲumanyaw kan kow bɛ na cogo mun na a bɛ kɛ cogo mun na sigidaw la ala ka ciw laadaw bɛ lancer cogo mun na donc chrétien ɲɛma caman b'a dɔn ko nabiɲuman wɛrɛ bɛ nalen et puis a bɛ kɛ tan de o b'a dɔn awɔ ko kalalen de don mais dɔw kun bɛ politiki ɲɛmaya la ka sɔrɔ diinɛ ɲɛmaw de don olu tora o hukumu kɔnɔ o ye politiki yanga ka diinɛ fɔ o nagasi olu ko silamɛya yɛrɛ de tɛ ɲɛfɔ ci wɛrɛ tɛ se ka ɲɛfɔ u ka jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ an ye min fɔ cogoya min na Damas yɛrɛ dugu kɔnɔ diinɛ ɲɛmabaw mun bɛ yen ani Homs Iglid o dugu caman bɛɛ dugu dɔw olu kun ɲɛmaw u ko sahabaw ma ko baasi t'a la a k'a ɲɛfɔ donc dugu mun bɛ na silamɛw bolo Umar ka waati la an bɛna dɔn olu la k'o ɲɛfɔ dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna dugu dɔ bɛ Irak jamana kɔnɔ n'o ye Siri ye mais kow dabɔla de siraw de bɔla mais hali kɔrɔlen mun nana Umar kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen tuguni u jamana kelenw kɔnɔ olu fana tila tuguni ka cɛbaw bila ka taa yen ka taa diinɛ ɲɛfɔ donc a bɛ se ka kɛ dugu kelen in kɔnɔ an bɛ se ka na k'a fɔ ko Usman fana ye dɔ kɛ yen a bɛ se ka jamana kelen in kɔnɔ Usman fana ye dɔ kɛ yen Umar ye dɔ kɛ jamana kelen in kɔnɔ a bɛ bɔ dugu ni dugu a bɛ bɔ yɛrɛ fana dugu kelen kɔnɔ capitale min kun ladonna k'a kɛ silamɛya ye donc ni kalifa min nana a bɛ tɛmɛ ni kow ɲamaya ye a kow bolo dala o cogow la ala ka an sɔn faamuyani na donc Dimashq ni Homs ninnu olu ye Siri jamanaw ye bon ani Alep a b'a fɔ ko Alep safunɛ fɔlɔ sɔrɔla yɔrɔ min na o de ye Alep ye o safunɛ in yɛlɛmana ka kɛ savon de Marseille ye an ko ni minnu ye bi fɛn na a kun bɛ dilan ka bɔ di de la safunɛ fɔlɔ donc safunɛ sɔrɔla Siri de an bɛ ko ni safunɛ mun ye tan an y'a sɔrɔ ka bɔ Siri de dugu min tɔgɔ ko Alep ni kɛlɛ bɛ kɛ ka kɛ yen Umar de ye o dugu in minɛ chrétienw na k'o di silamɛw ma Umar ka waati la donc dɔw fana ko Basra min ye Irak dugu ye ani Alep ko o fila la kelen de minɛna ni fanga ye bon dɔw ko non ko Alep o de minɛna ni fanga ye Siri donc o jama annas silamɛw selila o ye Alep minɛ don min na o ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ in na ye ka seli jama annas ala salat tarawil i bɛ taa sɔrɔ a minɛna sunkalo de kɔnɔ donc comme a minɛna sunkalo kɔnɔ silamɛw o ye ɲɔgɔn dalajɛ ye o ye salat tarawil an bɛ min wele jɔjan seli o ye o seli Siri donc jɔjan seli Umar barika la a selila jamana min kɔnɔ a selila Siri dugu min kɔnɔ seliko fɔlɔ silama kunda o ye Alep dugu de ye bon Basra o ye Irak jamana ye voilà maintenant ninnu n'i bɛ fɛ ka ninnu tariku sɔrɔ gafe kɔnɔ min a bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ka i ka kalanw yiriwa n'i ka recherches yiriwa ɲininiw yanga i bɛ a filɛ gafe dɔ bɛ yen ko el awail a sɛbɛnbaga ye askari de ye el awail i b'a fɔ awail el askari n'i y'a o sɔrɔ i bɛ ninnu futuhat c'est-à-dire des conquérants ninnu Umar ye dugu mun minɛ nin jamana ninnu kɔnɔ i bɛ olu sɔrɔ caman détail sɔrɔ a kɔnɔna na ni a b'a f'i ye an b'a fɔ k'a kun tigɛ mais an bɛ a bɔ yɔrɔw fana lase i ma pour que i ka se i yɛrɛ fana ka dɔw ɲɛɲini i yɛrɛ référence kow la
parce que dɔnni ye référence ye waati dɔw la nin ninnu kɛla ka Umar to silamaya san 14nan na donc san 1 Abubakar fatulen de kɔ a ye nin ninnu boloda n'an y'a faamu Umar kun ye jamanajɔla de ye n'o tɛmɛna an bɛna don san 15nan kɔnɔ Umar ka kɛlɛkɛcɛw fana cidenw fana tagala Urdun a b'a fɔ min ma ko Jordanie o taala Jordanie ka taa diinɛ fɔ bon Jordanie dugu n'a mumɛ bɛɛ diinɛw donn'a kɔnɔ mais dugu kelen bɛ sɔrɔ fan dɔ la min tɔgɔ ko Tabariya o Tabariya ale kɛlɛ ma k'a kɔnɔ o sela Tabariya waati min na fa innaha futihat sulha o sela Tabariya waati min na Tabariya ɲɛmaw y'u kunbɛn ni k'a fɔ ko an b'an sigi de k'a fɔ mun de don o y'a fɔ k'an nana diinɛ de lase an mana kɛlɛ la khalifa de y'an ci k'an ka na diinɛ lase olu ko bɔn aw bɛ jigin aw bɛ diinɛ lase nin ye anw ka fɛnw ye nin ye aw fana ka fɛnw ye a k'a t'a fɔ mais nin ye anw ka danw ye kumana ni jama ye jama caman ka taa san caman mɔgɔw donna diinɛ kɔnɔ mais Tabariya ma kɛ kɛlɛyɔrɔ ye n'i y'a faamu waladaw kɔnɔ Tabariya bɛ sɔrɔ Jordanie dugu dɔw de kɔnɔ mais Jordanie tariku b'a fɔ cogoya min na ko dugu caman olu ma sɔn ciw ka fɔ a kɛla funtenikanw ye kɛlɛw nana kɔnɔ donc an bɛ Umaru ka san 2nan na min ye silamɛya san 15nan ye n'a faamuna tan wa fiha kanat mawqi'a Yarmouk an ye Yarmouk fɛnɛ Khalid bin Walid kun bɛ yɔrɔ min na o fana kɛla seginkan kɛla kɛlɛw kɛla yen tuguni ani wal Qadisiya ni yɔrɔ min bɛ ko Qadisiya o yɔrɔ ninnu o fila o fana kɛla donc n'an y'a faamu Urdun min ye Jordanie ye ani mawqi'at Yarmouk kɛlɛ ani Qadisiya kɛlɛ ani Urdun kɛlɛ olu kɛla san 15nan de kɔnɔna na silamɛya ka san 15nan mais dugu dɔw sɔrɔla i n'a fɔ Tabariya kɛlɛ ma kɛ yen olu komi n bɔra k'a fɔ cogo min na nin tariku n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ Umar ka kɛlɛkɛbolow la n'a ka bolodalenw na i bɛ gafe dɔ filɛ min sɛbɛla fɛn fɛ nin kibaruya plutôt Ibn Jarir olu de bɛ nin fɔ a ko Yarmouk wal Qadisiya wa Urdun ko olu yɛlɛmana kɛlɛ la san 1 de kɔnɔ ani wa fi nafsi sana o san 1 in kɔnɔ Masr wal Kufa o fana farala a kan o bɛɛ administré o fana farala Umar ka agenda kɔnɔ comme silamɛ dugu comme bolo kɔnɔfɛn silamɛw ka mara kɔnɔfɛn donc Masr mais attention n'a fɔla ko Masr o ye Égypte de ye mais kumakisɛ Masr aw Misra a tɔgɔ dɔrɔn Égypte an b'a fɔ Égypte grɛkiw de y'a wele Égypte mais an ka maakɔrɔw olu kun t'a wele Égypte o kun b'a wele de ko Kemetio alors o kun siya wɛrɛw fana nana yen waati jan dɔ la olu kun b'a wele ko Misranaim donc Misranaim n'i ko Misra dugu de tɔgɔ ko Misra i n'a fɔ Bamako ye Misra ye Kidali ye Misra ye Tisarlit ye Misra ye n'i ye olu fɔ kow fɔ cogo la dugu de ye Misra ye Misra veut dire ville donc Tombouctou ye Misra ye Mopti ye Misra ye o ye kanw kɛ cogo de ye donc il faut que an k'a faamu n'i ko Misra n'a fɔla ko Égypte ça c'est Misra a kɔrɔ tubabukan na la ville duguba faba donc n'i ko Misra i ko faba donc
Ibn Jarir ka fɔ la nin san in kɔnɔna na san 5nan in de na Umar fana ka kɛlɛkɛcɛw donna diinɛ ɲɛfɔlaw donna Misra u donna de fɔlɔ mais Misra ma bɛn pepepewu dɛ Misra fo ka taa se Usman ka waati la dugu dɔw bɛ yen olu tun bɛ résistance la o tun bɛ kɛlɛ la mais don fɔlɔ min kɛla a kɛla Umar bɛ san silamɛya bɛ san 15nan na Umar tun bɛ a ka san 2nan na walima 3nan na donc bakuru yɛrɛ n'an y'a faamu fɛn min ye Égypte ye ani dugu min tɔgɔ ko Kufa Irak kɔnɔna na ani Yarmouk ani Qadisiya ani Jordanie o jamana 5 in olu fɛnɛ san 15nan kɔnɔna na de Umar ye olu minɛ walima dɔw fɛnɛ ci donna u kɔnɔ ka taa ci lase Umar al-Furud wa dawwana ad-dawawin a ye gafew bila ka taa ka bureau sigi ka administration sigi silamɛya ka kow de bɛna boloda o jamanaw kɔnɔ sisan donc n'an ye nin faamu Umar ye nin fana kɛ ka silamɛya lase fo ye n'u tɛmɛna wa fi sana 16e année kɔnɔna na donc silamɛya bɛ san 16nan na mun bɛna kɛ kabila dɔw bɛ ko al-Ahwaz olu ye kabila dɔw ye mais kabila dɔw mɔdenw de don min waati janna u bɔla Arabi Maka ni Madina ninnu na Makan t'a la tan nka kabila dɔw kɔrɔlenw tun bɛ Makan duguda fɛ ka taa se fo Madina fan fɛ olu ka cɛbaw de bɔla ka taa kɛlɛ dɔw la o waati kira tun ma na fɔlɔ o taala o kɛlɛ la Persan jamana ninnu na an b'a fɔ mun ma bi Pakistan Uzbekistan Ilbekistan Uzbekistan olu jamana ninnu kɔnɔ o taala yen de kɛlɛ dɔw la o kɛlɛ in a kɛla ka kun alakira alayhi salatu wassalam o ka nali ɲɛ donc o min kɛla tan olu tilala ka to yen ka sigi yen ka kɛ yenkaw ye donc olu mɔdenw dɔw de mais o tɔgɔ in tola n'a bɛ wele Ahwaz bi an bɛ yɔrɔ min na ta i n'a fɔ 2019 kɔnɔna na n'i taara Iran parti dɔ bɛ yen olu de bɛ yen donc Iran bɛɛ tɛ Persi ye dɛ ayi Iran ye Persi jamana de o dɔlen de don mais kabila arabu bilenbilen yɛrɛ u bɛ yen Iraniyɛnw de don jamanadenw de don olu fana bɛ o b'olu wele ko Ahwaz ni ko caman bɛ senna ka na n'Ala sɔnna ni waati o ko la an bɛ barow yiriwa ka se fɛn caman ma ni Ala y'a fara an si kan donc mais ninnu kabila in a kan ka se ka faamu parce que dɔnni kunda n'i ko Ahwaz o ka maakɔrɔw caman bɔla Madina de ka taa kow de kɛla ni u taala o kow dɔnnen de don mais waati kow kama komi a tɛ don an ka baabu kɔnɔ mun bɛ don baabu kɔnɔ an bɛ o de bila priorité la sanfɛ mais kuma de don n y'a kun tigɛ yaasa olu asulu ka se ka dɔn dɔnniw kɔnɔ kalanw kɔnɔ k'a faamu mun de la u y'u yɛrɛ sɔrɔ yen mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ u ka u mɔdenw bɛ yen bi Iraniyɛnw de don u bɛ Iran jamana kɔnɔ citoyen iraniyɛnw de don fasodenw de don donc ni o faamuna o 16e année kɔnɔna na Ahwaz o ka jamanaw fɛnɛ donna silamɛya la wa ba'd al-madain ani dugu wɛrɛw ka dafɛ jamanaw caman donna a kɔnɔ fɛnɛ silamɛya kɔnɔ kira Umar ka ciden min tɔgɔ ko Saad bin Abi Waqas ale de ye o kɛlɛ ɲamaya bɛnbatigiya ka taa n'a ye u fɛ yen ni Ahwazu ni u bɛna Saad bolo ni yen yɛrɛ de
Saad ye juman seli ni o ye. Donc an y'a faamu ko fɛn min ye seli tarawili ye ko a kɛla jamana dɔ la mais juma fɛnɛ ni u minɛna Saad ye juma seli ni sahabaw ye kɛlɛ Umaru ka cidenw ye silamɛw ye yen kɛnɛ kan. Donc nin ye événement babaw de ye kɛ fɛn kobaw de don mun tɛmɛna ka d'a kan a kun tɛ ko nɔgɔma ye ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni o tɛ sɔn diinɛ ma ni a ka se ɲɔgɔn ma ka tila ka se sɔrɔ yenkaw kan ani ka tila ka juma sigi ye ka juma seli u ka dugukolo kan. Saad y'o kɛ Umar bin Khattab ka yamaruya kɔnɔ. A bɛ tan fɛnɛ Kisra Iwan Kisra jamana kɔnɔ min ye fɛn ye min ye masaba dɔ de tɔgɔ de don. Iran fɛn Persan pas Iran mais Persan jamana masaba olu fan dama kun bɛ yen. Kisra kun bɛ yen, Kaisar kun bɛ yen. Kaisar o bɛ yen n'an sela ma an bɛ don o fana kɔnɔ. Kisra o fana ye empereur de ye. Persanw ka ɲɛmabaw dɔw de don. Olu o ye fanga yɛrɛ se yɛrɛ ni i bɛ se kalan ko nin ye se yɛrɛ o ye segu de ye mɛnɛ. Ala ka donc Saad sela yen a ye Kisra kɛlɛ. Donc yen o waati Irak jamana parti an bɛ min wele ko Irak bi a dɔw kun bɛ a ka mara kɔnɔ. Kisra kun bɛ yen bɛɛ mara. Et donc u bɛnna kalo dɔ ma min tɔgɔ ko Sɔfr sila an ka arabu jati kalo n'an bɛ se fana k'a fɔ silamɛ kalo parce que kalan dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen diinɛ nana ka n'olu sɔrɔ sigida la ni maaw taw sociétéw taw de don. I n'a fɔ silamɛya sela yan an ka maakɔrɔw ka kalo jatiw kun bɛ yen. Donc a bɛ tan silamɛya fɛn kun nana ka na sɔrɔ yenkaw makakaw ka kalo jati kun bɛ yen u ka kan na o kun bɛ jati kɛ. I n'a fɔ an k'a fɔ Ramadan arabukan kɔrɔlen na n ko arabukan kɔrɔlen na parce que kumaw évolué la kumakisɛw ye siw sɔrɔ kɔrɔgɛrɛw bɛ d'u ma ka da waati dɔw kan. Kɔrɔ laban min b'an bolo sisan Ramadan kɔrɔ la o ko fɛn bɛ fɛn jɔsi an kalanna o la. Donc ko kalo in munna sun bɛ kɛ a kɔnɔ fɔtaw dɔw la munna sun bɛ kɛ a kɔnɔ c'est parce que a bɛ jurumu jɔsi de. Donc Rama fɛn min bɛ jɔsili kɛ ko i n'a fɔ i ka muru de ta ka fɛn jɔsi ka saniya pewu ou bien i ka fu de ta ka fɛn goro ka bɔ o de bɛ kɛ ka fɔ an ye an ka dɔntaw kɔnɔ. Sisan kɔrɔ min b'a la o de mais kɔrɔ fɔlɔ min bɛ Ramadan o ye kalo kɔnɔ a bɛ kɛ kalo a welela a dila jati ma kalo kɔnɔntɔn kunda mais o kalo kɔnɔntɔn in c'est que fɔlɔ nankɔw de kun bɛ sɛnɛ an ka taa dɔɔni an ka taa ni ɲɔgɔn ye. Fɔlɔ nankɔw de kun bɛ sɛnɛ o ye jiko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ donc kɔw de bɛ yen maaw bɛ forow kɛ u da fɛ kuma dɔw bɛ kɛlɛ o b'a minɛ ɲɔgɔn na kuma dɔw fɛnɛ u bɛ bɛnkanw kɛ a la. O kɔ ninnu ɲɔgɔn na u dafɛ forow o bɛ nankɔw kɛ min ye tomatiw ni layi ninnu ye o bɛ kɛ ka supu kɛ an bɛ supu min wele parce que supu yɛrɛ arabukan de don tubabukan tɛ wa supu yɛrɛ lasulu fɛnɛ bɔla Arabi Saoudite an bɛ min wele ko Arabi Saoudite sisan a bɔla Arabi de Yemen fo ka na dugu in tɔgɔ Taïf o région in na de supu sɔrɔla n'an b'a wele supu an bɛ naji min kɛ tan n'an b'a min voilà n'u sabatira o kɔ ninnu mun bɛ o nanfɛn mun bɛ sɛnɛ ni tomati walima nankɔ ninnu wulila n'o tɛ se ka jɔ u yɛrɛ ye bere min bɛ don a kɔrɔ k'a lajɔ ni k'a sinsin
o de wele ko ramad arabukan kɔrɔlen na o bɛ kɛ olu ka sɛnɛw tun bɛ kɛ waati min na o bɛ bɛn fɛnw bɛ mɔ waati min na ni ji bɛ sɔrɔ ka u bɛ arrosé o tun bɛ bɛn o ka jate kalo 9 de ma donc ramadan bɔra o de la kalo 9 donc n'an ye a faamu tan a bɛ jatew nɔgɔya an ye n ko kan kɔrɔlen na kɔrɔ kɔrɔlen min tun b'a la n y'o de fɔ voilà ma sisan ta in bɔ a nɔ na dɛ il est bien k'an ka ɲɔgɔn faamu n bɛ fɛ k'a fɔ de sisan an kɛ k'a faamu tan de mais kan kɔrɔlen na a bɛ san 600 bɔ yanni kira yɛrɛ ka na a tun bɛ fɔ cogo min na o de tun ye nin ye a nakun a sulu kumakisɛ la sulu bɔla min na sɛnɛkɛlaw ka fɛnw de don kumaw de don n'u b'a kɛ jatew ye donc o de kɛla kalow ye et donc a ko juma fɔlɔ وهي أول الجمعة في العراق et donc o ye juma fɔlɔ ye comme y'a fɔ cogoya min na Hawazin ninnu fɛ o ye juma fɔlɔ ye min selila Irak jamana mumɛ bɛɛ la donc o waati y'a sɔrɔ masakɛ min tun bɛ mara la min Irak bɛ a ka mara kɔnɔ o ye fɛn de ye Kisra o tun ye persan de ye dɔnnikɛlaw k'a ma ko o kɛlɛ bɛnna o victoire o sanga o tɔgɔ o jala Saad fɛ ka bɛn kalo safuru de la safuru fana kɔrɔ b'a la i y'a ye dɛ komi an bɛ waatiw bolo ka taa et donc o hukumu kɔnɔ ni yen benna Saad bolo ani fɛnɛ fɛn dɔ bɛ yen ko jalula ayn jalun wa hazama fiha Yazdujud bin Kesra den dɔ bɛ yen ale tun bɛ yen Irak représentant ya la ɲama de don n'a tun bɛ a gérer yen Saad ye a kɛlɛ ni a ye ɲɛ sɔrɔ a ka ko la o dugu dɔ fana bɛ yen a b'a kalan kuranna kɔnɔ wa qatala Daoud Jalut kɔ dɔ bɛ yen waati min Bani Israilakaw y'a ɲini Ala fɛ k'a ka ɲama d'u ma waati min Bani Israilakaw y'a ɲini Ala fɛ ko a ka ɲama d'u ma o ɲamaya ditɔ la Ala ye fɛn dɔ f'u ye mɔgɔ dɔ f'u ye a ko n ye karisa sugandi k'a kɛ aw ka ɲama ye o min sugandila ani min ye kɛlɛ kɛ yaasa mun kun ye Bani Israila ka adversaire ye ale ye o kɛlɛ ka di Bani Israilakaw ma o de tɔgɔ ko Jalut n'a bɛ Bible kalan a b'a sɔrɔ a kɔnɔ o b'a fɔ Goliath David contre Goliath et qatala Daoud Jalut kɔ dɔ bɛ yen nin kuranakolo yɛrɛ kɔnɔ kɔ dɔ bɛ yen o sela yen o ko ni min ye don min kɔ in na k'o tɛ ale dɔ ye fo ni maa min dɛsɛ fɛ illa man iqtarafa ghurfa n'a ye bolofa kɛ k'a sunsun mais maa ma taara ka t'i fa la yɛrɛ de k'i t'a la k'i tɛ kɛlɛkɛcɛw i tɛ jati Jalut ka mɔgɔ fɛn Talut ka mɔgɔ dɔw ye o kɛlɛkɛcɛw dɔ ye donc o kɔ in dugu min tun bɛ kɔ in da fɛ n'a bɛ ko Ayn Jalun n'an y'a faamu la rivière de Goliath jamana min bɛ yen fana da fɛ Saad ye yen fana minɛ o kɔfɛ ani Kisra denkɛ min tun ye ɲamaya la préfectorat la a n'a fana sera ɲɔgɔn ma Ala ye se di Saad ma o fana kan donc dugu wɛrɛ bɛ Irak jamana kɔnɔ ni a b'a wele ko
Tikrit. Je pense que bébé Tikrit donc Saddam Hussein ka village be so région min kono o de Tikrit ye dɔw b'a ko Tukrut Irak o dugu fɛnɛ o fana kɛla o san kelen de fana kɔnɔ donc a ye ninnu minɛ Irak ye o san a ye juma seli Irak dugukolo kan Saad y'o kɛ ko n bɔla k'a fɔ cogo min na mais o san 16nan kelen in kɔnɔ ci dɔw fana ɲɛnabɔla tuguni min ye fɛn ye Beitul Maqdis kɛlɛkɛcɛw wɛrɛw fɛ Palestine o fana minɛna Jabawiya o fana minɛna et là yen yɛrɛ discours silamɛw ye discours ba kɛ khutba el mashhura min a bɛ dɔnnen don gafew kɔnɔ a lakodɔnnen de don o san kelen in fana kɔnɔ an bɛ min la ville de Constantine o Rabiul Awwal kɔnɔ o fɛnɛ minɛna mais o minɛna baro sigikafɔw kɛla bɛn ma kɛ a kan dɔw ko dugu in minɛna sulha ko bɛnka sigikafɔw de kɛla Qɔrisiyan o dugu fitinin de ye mais kɛlɛkɛ ɲɛmaw kun bɛ yen o bɛnna silamɛw bolo fɛnɛ fi Rabiul Awwal kalo min tɔgɔ ko Rabiul Awwal o san kelen kɔnɔ donc Rabiul Awwal o san kelen de fana kɔnɔ Umaru ye fɛn kura boloda Madina bil mashhurati Ali ni sigikafɔw kɛla n'a ye Ali ninnu hakilina ɲininka mun de bɛ se ka kɛ kow bɛ kɛ ka boloda kɛlɛkɛcɛw ni diinɛ ɲɛselaw bɛ kɛ ka ɲɛ sɔrɔ kow la ɲɛfɛ mais tariku bɛna to yala an bɛ tariku ko kunbɛn cogo di u bɛn'a kan ko u ka calendrier sɔrɔ min ye silamɛw yɛrɛ ta ye o fana Umaru ye o calendrier ko boloda min al-hijra ka taa hijra kira bɔlen Maka ka na Madina Umaru ye o ta i n'a fɔ k'a jate komi o ye ko babaw dɔw ye wala ko babaw daminɛ ye donc a bɛ wele tubabukan na la tournante décisive a ye o kɛ calendrier silamɛw ka jate sinsinnan ye an bɛ min wele ko le calendrier légir donc silamɛw ka calendrier jate bɛ minɛ min na donc fɛn dɔ bɛ yan calendrier hukumu kɔnɔ ninnu fanga bonda ninnu fɛn fɛn kun bɛ yen calendrier kun b'u bɛɛ bolo Kisra Saad ye min kɛlɛ nin ye a min denkɛ kɛlɛ n'a a ka jamana benna Saad bolo Irak jamana na ale calendrier kun b'u bolo gafew kun b'u bolo passeportw kun b'u bolo carte d'identité kun b'u bolo fɛn fɛn ko bi a bɛ se ka sɔrɔ an bolo jati kunda min jamana ni jamana walima maaw yɛrɛ bɛ se ka ko boloda u yɛrɛ ye cogo min na a bɛɛ kun b'u bolo fɛn Kaisar min ye Romains fana ka ɲɛmaa ye ale yɛrɛ fɛnɛ o fana ka sɛbɛnniw n'u ka fɛn bɛɛ b'u bolo a yɛrɛ bɛ calendrier roumain a b'a fɔ calcul roumain l'écriture roumaine o bɛ kɛ tan ka kala 2 kɛ o ye D ye ka kala 3 kɛ o ye 3 ye fo ka taa a bɛ sɔrɔ montre dɔw yɛrɛ kɔnɔ ni a b'a ye voilà bon sisan Umaru y'i miiri ninnu u ka datiw bɛna sɛbɛn olu bɛ kɛ k'u taw sɛbɛn anw ta an bɛ kɛ ka taa an ye san 3 san 4 sɔrɔ a la sɔɔni an bɛna san 5 6 sɔrɔ kɛlɛw la ni ko bolodaliw la an bɛ calendrier ko kɛ cogo di o ye sigikafɔ min kɛ sigikafɔ kun cɛla min na u bɛn'a kan ko calendrier ka sɔrɔ silamɛw ye o calendrier ka sɔrɔ silamɛw ye n'a bɛ sɔrɔ an b'a kɛ cogo di an b'a ta kira fatulen wa walima an b'a ta silamɛya daminɛ Maka de wa Umaru y'a ta
silamɛw bɔla Maka ka taa Madina a y'a ta o de la. O bɛ bɛn Nabiyulahi Isa tɛmɛlen, donc calendrier kɔrɔlen min kun bɛ yen, a bɛ bɛn o tɛmɛlen san 600 ani en 622 san 600 ani 22 na. Donc silamɛw an ka calendrier bangela chrétienw ka calendrier bɛ san 600 ani san 22 la. O waati de kɔnɔna na silamɛw ka calendrier bangela ka da mun dalilu kan o san de bɛnna kira ka bɔlen ma Maka ka taa Madina. A kun bɛɛ filɛ nin ye, Ala ka an sɔn faamuyali na. Donc calendrier instauré la silamɛw fɛ Umar ka bolo kan san min kɔnɔ o de ye san 16nan ye kira ka hijira la ka bɔ Madina. Ninnu mun kɛla tan o bɛ sɔrɔ gafe kɔnɔ i n'a fɔ gafe min tɔgɔ ko Tarikh el-Khulafa. Tarikh el-Khulafa, n'i ye o gafe ɲini i bɛ n ye mun fɔ tan i bɛ o caman sɔrɔ a kɔnɔ. Détails bɛ yen ka fara a kan minnu bɛ i sinsin ɲɛnama i ka ɲininiw na. Tarikh el-Khulafa fɛn de y'a sɛbɛn. Imam es-Suyuti égyptien de don, a nana fɔ Mali kɔnɔ yan yɛrɛ, a delila ka na Mali kɔnɔ fɔ Tumbuktu yan a yɛrɛ. O tɛ waati janba mɔgɔ ye tan. Bon ni o sabatila Ala ka an sɔn faamuyali na, an bɛ Umar ka ko bolodalenw de kɔnɔ tan ka taa. N'o sabatila san 17nan na, donc sisan an b'a faamu ni n ko san 17nan o ye silamɛw ka calendrier san 17nan de ye. Voilà, donc san 16 tɛmɛlen kɔ de silamɛw sigina Umar ka convocation na a ka kalifaya la k'o tasi ko yala a kɔni kun cɛ ka ɲi an ka calendrier sɔrɔ ka to ka an yɛrɛ ka dongabɔw k'o sɛbɛn yaasa a ka kɛ fɛn ye min kɔfɛ mɔgɔw bɛ jatew sɔrɔ la i n'a fɔ anw b'a la bi cogo min na ka masala ni anw. Donc o san 17nan na Umaru ye miiri tuguni mun de kan ka se ka kɛ Madina yɛrɛ kɔnɔna na. Madina yɛrɛ kɔnɔna na mun de kan ka se ka kɛ. Jama cayara, mɔgɔw bɔla dugumisɛnninw na, o n'an bɛ ka n'o sigi Madina dugu kɔnɔ. Madina dugu bonyana fɔlɔ seliwele kelen bɛ kɛ maaw b'a mɛn. Jama cayara, dɔw bɛ na ka na sɔrɔ seliwele banna, seli yɛrɛ banna. Mun bɛ kɛ o hukumu an bɛ so ma. Mais Misiri yɛrɛ a tun bɛ maa hakɛda min ta kira ka waati la. Umar ka waati sela a y'a faamu ko non. Umar ka waati sela Umar y'a faamu ko a dɔgɔyara jama ma, parce que kira ka Misiri fɛn de don a b'a wele tubabukan na terre battue, bɔgɔmugu de don, sable de don. I n'a fɔ n t'a dɔn n'aw bɛ deli ka taa kɔgɔjida fɛ jamana ninnu na, n'i sera kɔgɔjida fɛ i bɛ bugurimugu jɛman min ye tan, ni i bɛ se ka sigi a kan n'i ka finijɛ ye ka tila ka wuli, fini tɛ nɔgɔ, o buguri jɛman ɲɔgɔnna k'a gosi k'a raffiner ka nɔgɔ bɔ a la, k'a sɛnsɛn ɲɛnama, o de tun bɛ kira ka misiri kɔnɔ. Maaw b'o sigi, dɔw b'u da yen seli ninnu ɲɔgɔn cɛ, dɔw bɛ mɛn nafila la yen. Kira yɛrɛ fana tun bɛ sujudu bila o buguri mugu in de kan. Donc an b'a faamu yan ko seli fɔlɔ mun kɛla kira fɛ o kun kɛla fɛn de kan, bugurijɛ de kan misiri kɔnɔ. Nka misiri kɔnɔna tilala ka dɔgɔya komi n y'a fɔ jama ma. Dɔw nana ka na don diinɛ kɔnɔ, o ma sigi u ka so tuguni. Dɔw fana kɛlɛw ni fɛnw bolodala, jamaw nana, mɔgɔw minɛna kɛlɛw senfɛ, u nana u kɛla Madinakaw ye.
mɔgɔw bɛ taa misiriw kɔnɔ u bɛ seliw kɛ donc misiri kɔnɔna tilala ka dɔgɔya silamɛw ma sisan an bɛ mun kɛ kira y'a jɔ k'a to tan yala an b'a bɔ a nɔ na wa est-ce que n'an ye misiri élargi k'a bonya est-ce que an ma kira sɔsɔ wa n'an y'a to tan dun jama mun bɛ na u tɛ kun misiri kɔnɔ ani jama cayara fɛnɛ an bɛ se ka misiri yɛrɛ labɛn cogo wɛrɛ la ka sɔrɔ an ma misiriya déplacer ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la donc kira ka misiri kelen in de don mais an bɛ a kɔnɔna fɛrɛ k'a labonya yaasa ka adapter jama na parce que san 20 tɛmɛna kira nana Madina a yɛrɛ ye san 10 balo bon a kɔfɛ san 17 de kira kɔfɛ san dama de fana bɛ kɛ ka na tan donc an bɛ san 17 san 18 de la misiri ka ɲɛnamaya kɔnɔna na est-ce que san 18 jama farala dugu kan n'an ye misiri to i n'a fɔ fɔlɔ min maaw tun bɛ 100 o 200 o 400 o a tɛ se k'a ta donc Umar ye ninnu fɛɛrɛw boloda san 17 na زاد في المسافات المسجد النبوي a ye dɔ fara kira ka fɛn kan misiri espace kan k'a bonya ka dɔ fara superficie kan bon mɔgɔw nana o y'o wele o kɛ min kɛla tan tariku kɔnɔ n'a sɛbɛla Umar ka gafew kɔnɔ min tɔgɔ ko diwan o tɔgɔ min dila ma ko Amr Ramada et donc gɛlɛyaw fana donna a kɔnɔ o ko dɔw yɛrɛ ko an ye Umar ye a yɛrɛ bɛ kɛ ka ji bɔ k'a di cɛbaw ma linnas bil Abbas ni Abbas senfɛ n'i bɛ fɛ ka ninnu fɛnw fayun gafe bɛ min tɔgɔ ko Niran el-Aslami n'i ye ale ka o gafe in ta i bɛ a faamu a kɔnɔ tagala yɛrɛ fo ka taa fɔ ko anna Umar lamma kharaja yastasqi kharaja wa alayhi burd an-nabi alayhi salatu wassalam Umar bɔla ka don jama na kira ka burda dɔ bɛ an b'a fɔ kasa a ye o bili a yɛrɛ la ka don n'a ye jama kɔnɔ gɛlɛya ni jiko gɛlɛyaw kun bɛ yen n'i bɛ fɛ ka o tariku ninnu faamu fɛnɛ i bɛ se ka Ibn Awn ka gafew filɛ akhrajahu Ibn Awn n'a fana bɛ kɛ ka ninnu fɔ qala أخذ عمر بيد العباس ثم رفعها وقال اللهم إنا نتوسل إليك بعم رسول الله أن تذهب عنا المحل ولا اللهم ألا إنا نتوسل إليك بعم النبي بالعباس عم النبي أن تذهب أي أن ترفع عنا المحل وأن تسقينا الغيث جعلنا صوتنا أسينا قال يا بالكم بي donc tellement jabe Abu Umar dona ka kira ka kasata ko bili a yɛrɛ la Umar dona ka kira ka kasata ko bili a yɛrɛ la a ye kasa in bili a yɛrɛ la min kɛ a nana a ye kira bɛnkɛ minɛ a tigɛ la n'a a y'a tigɛ kɔrɔta a ko Ala an bɛ a ɲini kira bɛnkɛ i ka kira o bɛnkɛ b'an cɛ ma i ka kira in bɛnkɛ lahɔrɔma na komi kira t'an cɛ ma a bɛnkɛ b'an cɛ ma i ka kira in a t'an cɛ ma mais a bɛnkɛ kɔni b'an cɛ ma wa Ala n y'a ɲini i fɛ i ka ji jigi Madina kɔnɔ kira bɛnkɛ min b'an cɛ ma tan o barika la kira barika la a bɛnkɛ min b'an cɛ ma ni kira tɛ a bɛnkɛ kɔni bɛ yan
me fɛ peut-être a bɛ se ka kɛ tâche fɛn ye peut-être a bɛ se ka kɛ tâche fɛn ye ni Umaru ye nin kɛ nin bɛ gafew 1000 kɔnɔ Umar al-Faruq y'a kɛ sisan yala maa bɛ se k'a fɔ karisa kama wa karisa ka lahɔrɔma na wa komi a bɛ fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye maa ma fisa maa ye ni maa ma fisa maa ye Umaru kun ye maa ye a dɔnnen don koyi Umaru jogo dɔnnen don Umaru dɔnnen don min ye a dɔnnen don koyi bɛɛ b'a dɔn cɛ suguya min de don ni maa ma fisa maa ye est-ce que Umaru kun bɛ sɔn k'a fɔ ko Allahumma inna natawassil bi'ammi nabi inna natawassil bi'ammi nabi mais yana k'a fɔ ko an bɛ tɛmɛ kira bɛnkɛ fɛ an bɛ tɛmɛ kira bɛnkɛ fɛ ka Ala wele kira t'an cɛ ma mais a bɛnkɛ kɔni bi yan Ala an ye kira ka kasa de bili na mais kira tɛ yan wa n tɛ kira ye mais kira kɔni bɛnkɛ kɔni b'an cɛ ma yan Ala an bɛ e wele ni kira bɛnkɛ ye kira tɔgɔ la wa i ka ji jigin an ye dɛ mun kɛra Umar ye nin kɛ ja Umar b'a dɔn ja Umar kun jɛnnen don n'a ye ko maa bɛ maa ɲɛ kabini kira sababu la ni kira lahɔrɔmaw na n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an bɛ mun fɔ sahabaw kan ni waati dɔw funteniw b'a la ni gɛlɛyaw bɛ don a kɔnɔ an b'a ɲini kuma fɔlaw fɛ barokɛlaw fɛ c'est vrai hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye nafolo dɔ ye o tɛ ne tɔɔrɔ ne fɛ hakilina ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ baasi ye mais hakilinaw ka kɛ o bɛ kɛ ka tiɲɛ de ɲini o bɛ kɛ ka basigikanw de fɔ o bɛ kɛ ka jamanajɔkanw de fɔ o de ko don donc Umar ye o kɛ et du coup san jɔra san finna ah bon oui san finna min kɛ dɔrɔn san commencera ka jigin o ɲɔgɔnna dɔ fana kɛra kira yɛrɛ ka waati la ni kira b'a fɔ ko ni maa min limaniyala n'a ye Ala wele fɛn min na ko Ala b'a kɛ sahaba jeune dɔ wulila k'a bɛ san wele dɔnniw y'a fɔ an ye cogo min na a ye jɔ fila kɛ ka salam bila san ma fin san ma na a seginna ka na fɔ kira ye kira ko hali sisan a tagala tuguni a y'a kɛ k'a kɔnɔni kɛ san ma fin a seginna ka na kira ko hali sisan dɔnnikɛlaw k'a ma ko a ye naaninan kɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ ka tila san finna wa san jiginna n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ne maaw ka da u ka limaniya la maaw k'u hakili to limaniya kow la donc o san 13 kɔnɔ donc 12 13 14 15 16 17 voilà san 5 fɔlɔ in o de ye nin ye o bɛɛ kɛla kɛlɛ ni funteniw na ni diinɛ ɲɛfɔw ni waati dɔw ɲɔgɔn fanbaliyaw a bɛɛ bolodala o hukumuw de kɔnɔ ni ni o kɛlɛw bolodala Umar fɛ ni nin fana kɛla donc an b'a faamu ko kow kɛla laɲiniw kun bɛ yen o laɲini
a bɛɛ ka sabati an fɛ k'a dɔn ko an ma kɛlɛ boloda ka maa faga an tala de k'an bɛ taa ci fɔ o y'an kɛɲɛ k'an tɛ ci fɔ kɛlɛ nana o senfɛ n'o sabatila silamɛden bɛɛ kan ka se ka nin dɔn ka se k'a fɔ maa ye min b'a fɔ aw ye ko aw ka diinɛ in ni silamɛya in aw silamɛw ko aw ye nin diinɛ in sinsin jeli de kan silamɛden bɛɛ kan ka se k'a fɔ ko an ma an ka diinɛ in an ma sinsin jeli kan dɛ non o ye ala ka ci bali de ala ka ci don kan ka se k'a fɔ a fɔlen de senfɛ nin kɛla donc n'an y'o faamu nin ye ci la koloma ye n bɛ kɛ ka segin a kan il faut que an k'a faamu tan de n'an y'a faamu tan dɔrɔn o de bɛ an yɛrɛ ma kunna wolo ye o de bɛ silamɛw ma kunna wolo ye donc nin kɛla san tan ani fɛn na 17e année tan ni wolonwulanan na donc o ko falam yabrahu hatta voilà o ma wuli ka bɔ yen dɛ o tola kɛnɛ kan yen de san jiginna comme n y'a fɔ sisan cogo min na bon yala maa bɛ se k'a fɔ ala karisa kama ji d'an ma ala karisa kama hɛrɛw k'an ye a yala maa bɛ se ka taa kaburuso la k'a fɔ ala karisa kama basigi di an ka jamana ma o kɔrɔ tɛ ko karisa i ka basigi k'an ye dɛ mais ala an bɛ min dɔn karisa la an y'a ɲini fɛ lahɔrɔma kunda i ka basigi don an ka jamana kɔnɔ yala o bi daga wa walima o ti daga de mais n'a bɛ daga n'a tɛ daga umar ye min kɛ tan ni bɛɛ b'a dɔn ko umar y'a kɛ n'a fɔla an ye ko umar y'a kɛ n'a sabatila ko umar y'a kɛ donc a kuma banna ne ka faamuyali na kuma banna mais se fana ka segin a kan mun de kɛla amoromada kɔnɔna na kira ye abubakar umar ye ko ka misiri labonya mais jiw kun tɛ gɛlɛyaw kun bɛ yen buguri fɛn caman umar donna ka kira ka kasa ta ni ka biri a yɛrɛ la ni ka na ka kira bɛnkɛ tigɛ minɛ n'a ye kira bɛnkɛ tigɛ minɛ n'a y'a kɔrɔta sanfɛ kira ka kasa bɛ a yɛrɛ la a ko ala n b'a ɲini fɛ kira bɛnkɛ sababu la i ka san jigin an ye kira senfɛ a bɛnkɛ kɔni bɛ yan mɛ kira kɔni tɛ yan o la hɔrɔma na i ka san jigin an ye dɔnnikɛlaw ko falam yabrahu ko o ma bɔ yen fewu hatta fo san nana fa atbaqat as-sama'u alayhim ayyama san jiginna don ni don san nana n'a bɛ jiginna waati don ni ayyam don ni don yawmu o ye kelen ye yawman aw yawmayn ayyam o ye don ye san nana plusieurs jours des jours san bɛ kɛ ka na bon sisan n'an ye o jateminɛ e k'an ka min faamu a kɔnɔ e yɛrɛ y'o faamu dɛ ni hakili y'i bila yɔrɔ min na ala k'an sɔn faamuyali na san tan ani seeginnan na dugu dɔ bɛ yen min bɛ Khorasan fanfɛla la jamanaw Umar bɛ cɛ mɔgɔw bila tuguni ka taa jamana wɛrɛw la dɔw ko Nisabur dɔw ko Bisabur mais an ka maa caman b'a wele ko Nisabur o sela yen ka taa diinɛ ɲɛfɔ Nisabur kɛlɛmakɛ ye olu pɛrsanw de don ani siya wɛrɛw donna ɲɔgɔn na dɔɔni ahwazu dɔɔni fana tun bɛ olu la o sela Nisabur o ye kuma kuntigɛ o ko ma ko an bɛ kun donc kɛlɛmakɛ Jolwan ale kɔni kɛlɛba de kɛla yen wa kana fiha ɲama dɔw bɛ o dugu kɔnɔ min tɔgɔ ko Ta'un Amwas ale ye kɛlɛw boloda o san kelen kɔnɔ san tan ni seeginnan kɔnɔna na fana Raha wa Samisat o fana dugu dɔ tɔgɔ de don wa Ta'ifa min jazira al-arab ani dugu dɔw fana mun bɛ sɔrɔ
jazira golfu yɛrɛ dafɛ jamanaw na olu fɛnɛ mais o ko olu golfu dafɛ jamana ninnu ko olu kɛlɛma kɛ yen o faamuna sigikafaw de kɛra o san kelen kɔ fana na dugu min tɔgɔ ko Mosul Iran wa nawahiha pardon Iran tɛ Irak bi Irak de don Mosul fɛnɛ kɛlɛkɛcɛw donna yen walima diinɛ laselaw donna yen mais Mosul maaw ma sɔn k'u yɛrɛ di n'u ma sɔn ka diinɛ jigin ni a kɛla kɛlɛ ye a boloda la mais silamɛw ye ɲɛ sɔrɔ o fana na n'o tɛmɛna san 19 na Umar ye ci bila sisan an bɛna don gɛlɛma dɔ kɔnɔ min ye Kaisariya ye César yɛrɛ ka ville César o ye Romain ye sisan o Romain o Constantinople Umar ye kɛlɛbolo cɛbaw ba ka taa yen mais Romain ma sɔn a bɛ faamu ni Romain ma sɔn a bɛ faamu parce que fanga bonda si tɛ sɔn manamana ma tɛ sɔn o bɛ laada de ye o ye fanga bondaw yɛrɛ ma fierté dɔ de ye o kan bɛn o ka fisa ni n yɛrɛ di donc Romain olu ma sɔn mais dugu tɔgɔ ko César Kaisariya n bɛ fɛ k'a fɔ ko César min tɔgɔ ko César min ye empire yɛrɛ sigi ka fanga bonda in sigi Umar ma o kɛlɛ dɛ hali o ni alakira yɛrɛ kɛ a bɛ san 700 bɔ ale tɛ yen donc dugu in bɛ yen fanga bonda in bɛ yen a bɛ san 700 bɔ an yɛrɛ o sinsinna dɛ bon Umar y'a kɛlɛ wa Umar sera a la fɛnɛ aya dɔ b'a fɔ kuranna kɔnɔ suratul Anfal kɔnɔ a ko n'aw bɛ nin hakɛda in na aw bɛ se nin hakɛda in na wa n'aw bɛ nin hakɛda in na aw bɛ se nin hakɛda in na bi iznillahi yɔrɔ la a k'i ma ko o tuma maa joli de sela ka kɛlɛ kunda maa joli de sela ka jamaba kɛlɛ ka sɔrɔ o tun bɛ maani dɔw ye o ye jamabaw kɛlɛ ka sɔrɔ o yɛrɛ kun man ca a ko o joli o ɲɔgɔnnaw kɛla kuranna bɛ kɛ k'o fɔ a ayaw bɛ kuranna kɔnɔ mais hakilina jigila peut-être n bɛ se ka kelen kɛla i ye a ko kam min fi'a qalila fi'a kathira bi'iznillah wallah ma'a sadaqallahu mawlana al-hakim wallahu ma'a as-sabirin olu kuma ninnu caman bɛ kuranna kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ni maa limaniyala i bɛ kulu wele a bɛ na ni maa limaniyala i tɛ kɔnkɔn an b'a fɔ Bamakɔkan na ko kɔngɔ mais a fɔla ɲɛ k'a bɛ fɔ ko kɔnkɔn de c'est-à-dire faim vide ni maa limaniyala kɔngɔ t'i minɛ hakilima kumaw de don et donc Mosul fɛnɛ donna kɛlɛ la o ye san 18 ye an bɛ 9 sisan min kɛla o san kelen mumɛ kɛlɛ bɛɛ Umar y'o san kelen bɛɛ di bonda kelen in ma ka kɛlɛ boloda fɛn ye n'o olu ma sɔn mais silamɛw donna min ye dugu in sigi ni bɛ kɛ k'a fɔ ale fatura a ka ko tɛmɛna san 100 yani Nabiyulahi Isa kana donc an b'a faamu Isa nalen ni silamɛya ka daminɛ san 600 donc kana se o don in ma an b'a faamu san 600 ni dɔɔni donc 700 bɔ ɲɔgɔn kɔ o de kɛlɛkɛ bonda bɛ kɛ ka kɛlɛ ta silamɛyaw fɛ silamɛ kunda ci lase la Ala ka ci lase la donc Constant benna mais n'a fɔla ko Kaisariya benna comme y'a fɔ cogo min na o ye sira de bɔ o ye ko de boloda a kɛlɛw bɛ tila ka segin parce que olu fana bɛ segin ka venger silamɛw bɛ segin ka na
a kɛla tan hali a ye san 100 ɲɔgɔnnaw sɔrɔ kɛlɛ kunda ka na don fo guerre de croisés la o bɛ ɲɛfɛ fɛn caman bɛ ɲɛfɛ ka na n ala sɔnna ninnu ye kow de boloda la mais dɔw tilala ka segin ka na silamɛw contre la san 100 kɔ o seginna ka na o sera silamɛw na silamɛ groupe dɔw nana tuguni ka se kow ma bali ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi ko bolodala san waati ni waati nin bɛ se nin na o waati bɛ tɛmɛ yɛrɛ a b'a ka mara kɛ fo ka hakili sigi nin bɛ tila u mɔdenw dɔw b'u labɛn o bɛ tila ka na nin de ye sɛbɛnni bagan ye ko n'a bɛ sɛbɛn a ka ca ala bolo a bɛ segin ka na ni e ye fɛn kɛ n'i y'a sɛbɛn ni mɔdenw na n'u y'a ye ko k'a ma diya u mɔkɛ da u ka hɔrɔnya n'u ka danbe b'u pousser u k'a fɔ non an bɛ segin a kan ni ninnu sera an mɔkɛw la anw kɔni bɛ se olu la bi o b'a égaliser o de ni fana sɛbɛnni kɛ ka ɲi tiɲɛ de don mais sɛbɛnni fana ka conséquence de bɛ na ni o yɛrɛ woloya ninnu ye o kɛlɛbɔda fɛn funteniba ni revanche baw taakasegin baw kɛlɛw la taakasegin caman de kɛra a bɛ 12 bɔ constant kɔnɔna na mais a ma kɛ maa kelenw tile ye dɛ mais hakilina kelen de don o sela an na kunu an bɛ so la bi o sera na o aya tamasiyɛn bɛ kuranna kɔnɔ a b'a f'i ye غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ni ye romainw de ye tan kuranna kɔnɔ kɛlɛ mun boloda la romainw fɛ o ni u ka adversaires fɛ persanw ni u voisins fɛ ni kuranna bɛ kɛ ka nin fɔ nin ye kira ka kiraya sinsin de parce que kira bɛ nin fɔ kuma min na Allahu akbar. Et donc Constantinople Kaisaria kɛlɛla o waati in de kɔnɔ bon ni 19 tɛmɛna san 20 Umar bɛna Égypte a bɛna ɲɛsin Égypte yɛrɛ ma ni silamɛɲamaw ye a ka kɛlɛkɛcɛw n'u sola ye dɔw ko Égypte dugu bɛɛ sɔnna ka silamɛya fo dugu kelen min tɔgɔ ko Alexandrie Escandria ko o de ma sɔn ka don silamɛya la ko u kɛla kɛlɛ yɛrɛ de ye n'i ye fɛn ka gafe filɛ Ali ibn Rabah n'i y'ale ka gafe filɛ i bɛ ninnu sɔrɔ a kɔnɔ n'a bɛ a fɔ ko Égypte dugu caman sɔnna ka don Misra mais Alexandrie ma sɔn donc o de nana ni kɛlɛ ye Alexandrie yɛrɛ kɔnɔna na bon o san kelen in kɔnɔ san 20 kelen in de kɔnɔ silamɛya sela Maghreb Afrique du Nord kɔnɔna na voilà o kɔni berbɛriw mais munna o wele ko berbɛr grɛkiw de y'u wele berbɛr ani romainw arabuw tɛ mais o tɔgɔ yɛrɛ kun ye min ye o ye amazigh olu amazigh i k'a ta fo Tunisie Afrique du Nord bɛɛ ka na Mali Nord la ka taa Adrar Mauritanie fan fɛ ka taa fo Mauritanie fanba Layoun ka taa n'a ye fo yɔrɔ dɔ limite dɔw bɛ yen Mauritanie ni Maroc fanfɛla la min tɔgɔ ko Dakhila ka taa n'a ye fo Tanger fo Agadir surtout Tanger yɛrɛ n'o a bɛ wele ko Tanga fo ka taa n'a ye le nord fo Seyma fo ka taa don dugu in tɔgɔ voilà Maroc le nord du Maroc
donc olu ni kabila ba kelen de ye mais au kɔnɔna na kan ni différence bɛ yen mais o bɛɛ de ye amazigh ye hali an b'a fɔ Afrique le mot Afrique olu ka kan de don o ka kumakisɛ de don amazigh kabila dɔw kan de don tɔgɔ de don mun sɔrɔla yen kɛnɛw kan sahabaw sela olu fɛ ni olu ma sɔn kɛlɛw boloda la mais silamɛw tilala ka fanga sɔrɔ ani dugu dɔ bɛ ko Tustur o Tustur jamana fɛnɛ u fana benna sahabaw bolo fi tilka sana halaka قنصر عظيم الروم o sen de o kɛlɛw waati mu boloda la o kɛlɛw de hukumu kɔnɔ fɛn kibaruya nana ko bolofara dɔw sela fɛn Rome masakɛ Constant masakɛ min bɛ yen ko u benna a sara o hukumu o san kɔnɔ de Umar sela ka ninnu bɛɛ kɛlɛ donc san kɛlɛ Constant ka kɛlɛ daminɛna san 19 na ka na don 20 na an bɛ 20 kɔnɔ de an y'a mɛn ko silamɛw mun bɛ yen fɛ olu sela Romains kɔrɔ ko Rome masakɛ ko u benna ka Umar to Madina fɛnɛ Umar ye dugu fɛn limitiw bonya comme n y'a fɔ kuma daminɛ na ko kira ka laɲini dɔw tun bɛ yen an y'a mɛn ko alayhi salatu wasalam a y'a fɔ ko silamɛw k'u jija cogo bɛɛ la ka yahudiyaw mun tun bɛ Madina ani Makan dafɛ jamanaw na dɔw ko Ijaz yɛrɛ bɛɛ de don région bɛɛ ko fɛn fɛn bɛ yen ko k'u bɛɛ bɔ yen yaasa a bɛɛ ka kɛ silamɛw ta ye a bɛ faamu ko ni i ka base kɔnɔ ni maaw bɛ yen mun olu sɔnnen tɛ e ye n'o b'i ka base kɔnɔ tôt ou tard a mɛnna ɲa o ɲama don dɔ la o bɛ se ka funteni wuli ka dɛmɛ i ka dɔw fɛ ka dɔw kɛlɛ du kelen in kɔnɔ olu bɛ se k'o kɛ donc kira y'a faamu tan mais ni kira ko ko o k'u labɔ gafe dɔw la c'est parce que o ni kira yɛrɛ ye sigi min kɛ san 10 in kɔnɔ o ye kira janfa ko caman kɛ a siranna o janfa in de ɲɛ ni o kana sahabaw fana janfa ale kɔfɛ donc a ye yamaruya di ko pour que yɔrɔ in ka labɛn ni Madina n'a dafɛ jamanaw Maka n'a dafɛ jamanaw bɛɛ ka sabati silamɛw dɔrɔn de bɛ yen base kɔnɔna na alors il faut que ninnu ka bɔ de o donc Umar ye o baara in fɛnɛ a y'o sabati ajala al-yahud a y'o expulsé en il Khaybar fɛn mun bɛ Khaybar a y'o lawuli Khaybar yahudiyaw a y'o wuli ani chrétien mun bɛ Najran a y'o olu fana wuli ni yahudiyaw fana mun bɛ Najran a y'o wuli donc a ye Khaybar wuli a ye Najran wuli وقسم خيبر وادي القرى أي administré k'a fara région kan وادي القرى donc o ye i n'a fɔ an b'a fɔ découpage administratif de don quoi ka région sigi donc a ye Khaybar fara ka وادي القرى kan k'a kɛ forobadugu kelen ye Najran mais mun sɔnna k'u ti don silamɛya la olu tagala a y'a kɛ ni silamɛw ye ka région administré ka kɛ Madina ka agglomérat belebeleba dɔ ye ni taxes ni impôts bɛ don silamɛw ka kɛsu kɔnɔ Umar ye o fana kɛ ka dugu viabiliser ka siraw bɔ ka kow dilan ka bureau sigi mais o ye daminɛ de ye maaw nana kɔfɛ i n'a fɔ Khalifa Umayyadi ninnu na olu ye min boloda pas possible ka bureau sigi yɛrɛ de
k'a kɛ administration ye i n'a fɔ an bɛ cogo min na ka courrier ni lettres bɛ déposer cogo mun na k'a bɛɛ sigi an bɛ s'a ma n'Ala sɔnna olu nana en 661 en 650 de 61 750 plutôt 661 750 o kalifa o daminɛ bɛ Muawiya ye Muawiya denkɛ Yazid kɔfɛ a mɔden Muawiya nana o ye tile 6 de kɛ a ko k'a t'a la a jiginna dɔ wɛrɛw y'a ta mais an bɛ s'o ma n'Ala sɔnna comme n y'a fɔ an bɛ kalifa 4 in de kɔnɔ 4 in filanan de ye Umar ye voilà donc Umar ye ninnu boloda ka duguw dilan ka dɔw fara dɔw kan yaasa k'u bonya mais silamɛya jugu mun tun bɛ yen comme kira tun ye o hakilina in fɔ déjà a sirankun fana dɔnnen de don ka silamɛya ka duba in k'o protéger k'o kɛ Madina ka se ka kɛ base sinsinlen ye ni silamɛ bɔla dɔrɔn a ɲɛ bɛ silamɛ de la parce que ni min tɛ silamɛya fɛ ale bɛ se ka na ni dongabɔw ye mun bɛ silamɛdenw bila ɲɔgɔn na u y'a caman kɛ kira yɛrɛ la ani u ye bɛnkan caman kɛ u y'a bɔ a ɲɛma o ma bɔ a ɲɛma o ye kira trahi donc nin kɛra san 20 na san 21 nan kɔnɔna na Umar bɛ kɛ ka kɔrɔbaya sisan ihada wa yushirain san 21 nan na ci nana ka na fɔ ko kɛlɛ min daminɛna san 20 kɔnɔna na Égypte ni Alexandrie ma sɔn silamɛya ma ko san 21 nan kɔnɔna na ci nana ka na fɔ Umar ye ko Alexandrie benna silamɛw bolo mais Alexandrie dɔrɔn tɛ dɛ ni Hawandi fana benna voilà وللأعجام بعض الجماعات وبرقة ani dugu dɔw fana min ye Burqa olu fana bɛɛ benna ani Amazigh an bɛ m'olu ko Berbère ni olu dɔw fana kɛlɛw senfɛ u benna silamɛw bolo donc o kɛlɛw continuera fan dɔ fana fɛ san 22 nan kɔnɔ Umar ye cɛbaw bila ka taa Asie dafɛ jamanaw na i n'a fɔ Azerbaïdjan a sera Azerbaïdjan ye yenkaw ma sɔn dɔw fana ko non Azerbaïdjan kɛlɛ ma kɛ dɛ mais tariku sɛbɛnnaw fɔnba fɔlɔ ko silamɛw ye gɛlɛyaba sɔrɔ Azerbaïdjan ko mais san dama ni ɲɔgɔn kɔ o kɔfɛ Azerbaïdjan tilala ka ben o ye bolofara dɔ ye min tagala ye Wadi Nord o dugu fana benna wa Masbizan ani Hamzan ani Torablus ninnu bɛɛ benna Torablus o ye Libi ye comme n y'a fɔ ko kɛlɛ donna déjà ci donna déjà Afrique du Nord Torablus 2 de bɛ yen kelen bɛ Libi kelen bɛ Liban Tripolitaine voilà Maghreb o ye Maroc ye min o waati la masaso kun tɛ yen fɔlɔ an bɛ masa mun bɛ Maroc kunna bi kira mɔdenw mun bɛ yen bi o waati la olu kun ma na fɔlɔ mais berbɛriw de kun bɛ yen dugu mun ye jamana in sigi olu de kun bɛ yen mais n bɛ fɛ ka min da kɛnɛ kan c'est que olu mɔkɛ dɔ de sela min tɔgɔ ko Idris ale ni Haruna Rashid kalifa dɔ de don min tɔgɔ ko Haruna Rashid o fɔnna ɲɔgɔn kɔ ale ye reculer ale ye sira bɔ ka na kɔfɛ ka na a sigi yan fɛnw fɛ berbɛriw fɛ a ye yen sigi komi a nana dinama de don maaba de don kira mɔden de don a b'a mɛn u bolo ko Adaris Idris premier ale nana ka na sigi yen olu fana berbɛriw tun bɛ kɛlɛmisɛnninw na o tɛ kɛ ka bɛn donc o ye kira mɔden ye o ye jamana kalifa ma ko a ka na o bɛ baaya k'a ye o b'a bila ɲamaya la a ka bɛn sigi komi a mɔkɛ alakira tun ye bɛn sigi Medina cogoya min na
o ye berbɛrɛw amazighiw y'o ka jamana kalifa Idriss la tan de o de kɛla ninnu bɔnsɔnw ye mun bɛ jamana kɔnɔ bi donc o y'u dɛmɛ fɛnɛ ka kɛlɛ caman de kɛ an bɛna s'a ma n'Ala sɔnna an bɛna s'a ma inshallah mais u nacogo de ye nin ye Maroc sherifuw de don siga fosi t'a la Ala ka an sɔn faamuyali na donc nin kɛra san 22nan na Maghrib fana ani dugu Raya Oxor Komous ninnu ye duguw de ye san 23nan kɔnɔna na d'accord an bɛ waatiw surunyana an bɛ a dan yan n'Ala sɔnna an b'a dan san 22nan kɔnɔ Umaru ye donc san 23nan o de ye ko laban ye Umaru bɛna fatu o de kɔnɔna na san 23nan kɔnɔ a ye kɛlɛkɛcɛw mun bila ka taa jamanaw na Azerbaïdjan Asie mineure ka taa fɔ Malaisie ninnu na ka taa Inde jamanaw kɔnɔ olu bɛɛ a ka cɛbɔw sela yen mais u ma segin ka na k'u to yen de Umaru fatura a ma bana dɛ mais a fagara an bɛ bi ta tariku bi jɔ yan ni Ala sɔnna an ka sigi wɛrɛ cɛbaw ni Umaru y'u bila ɲɛfɛ ni maa hakɛda mun sara Umaru ka tile la diinɛ sanfɛ diinɛ lase la an bɛ olu ta o tɔgɔma kelen kelen k'o fɔ mun fatura sahababaw la Umaru ka waati kɔnɔ nin ye dɔ ye Umaru ka ɲɛnamaya la a ye mun boloda a y'a daminɛ de Usman bɛna ka dɔw kɛ sahabaw bɛna kɔfɛ caman fo kana se 1925 ma o bɛ kow boloda ka taa n'Ala sɔnna a bɛ gafe kunda min maliyɛnden bɛ fɛn sɔrɔ ni a bɛ min dɔn n'a bɛ min mara a yɛrɛ bolokɔrɔ ko nin ye silamɛya tariku dɔ ye o de la an bɛ kow ɲɔngiriya bi ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ Umaru ka tariku de kɔnɔ a ma ban dɛ a ye kɛlɛ bababaw mun boloda an ye olu de fɔ kɛlɛw bɛ yen an bɛ tila ka boso ka don a kɔnɔ ka boso ka taa Usman sen fɛ fo kana se an yɛrɛ bara yan n'Ala sɔnna an k'an sɔgɔ ɲɔgɔn na tele ko in na ni an k'an hakili to émission in na inshallah ni Ala sɔnna an bɛ kalan ɲɔgɔn sen fɛ an bɛ kalan ɲɔgɔn fɛ o de la n bɛ a b'a fo ka waleɲuman dɔn ale min bɛ nafolo labila ka yasa Ala ka diinɛ in ka se ka lase nin tagacogo in na an b'a ɲini Ala fɛ a ka yiriwa kɛ aba ye a ka ko sinsin a ka ɲɛtaw di an ka cɛbaw minnu bɛ tele ni hohahow kɔnɔ pour que émission ka se ka basigi n'a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ image kow technicien bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn mun b'an filɛ jamana fan 14 bɛɛ kɔnɔ an b'u fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛɛ folen de don ni min m'a tɔgɔ mɛn a ko b'a kɔnɔ a ka foli b'a kɔnɔ an ka ta ni an b'a faya ye o de la an bɛ aw fo an b'aw waleɲuman dɔn a ka baarakɛla de don Mufti Sisoko a ka dugawu kɛ Mufti fana ye Ala ka kɛnɛyaw ni laɲiniw caman sabati an bɛ fɛn kelen ɲini aw fɛ min ye an ka Orange Money ye silamɛw a ka émission ye a k'a dɛmɛ aw mun b'a fɛ a ka dɛmɛ kɛ yasa an ka se ka jɔ ni fɛn caman ye émission bɛna a kun kɔnɔ o de la n'o sabatila an b'a lafo an b'a waleɲuman dɔn an bɛ kira fo an b'a ka dudenw fo an b'u barika ɲini اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا أو نجي لك أنتو نغي صلى على النبي الكريم